मुझे जापान जाने का पहले से ही बहुत मन था क्योंकि मुझे सुशी बहुत 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 पसंद है। मुझे जापानीज़ कुज़ीन खाना बहुत अच्छा लगता है और आई एम अ वेरी वेरी बिग फ़ैन ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियोज़। और मैंने फ्लोरिडा एक्सप्लोर किया है, मैंने सिंगापुर एक्सप्लोर किया और मुझे जापान भी एक्सप्लोर करना है। तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू विज़िट यूनिवर्सल स्टूडियोज़। मुझे जापान के कल्चर को एक्सप्लोर करना है, वो कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके तौर तरीके कैसे हैं, मुझे वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। वो कैसे इतना ज़्यादा जी लेते हैं, मुझे ये समझना है। तो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जापान जाने के लिए, उनके कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। इसलिए हम गोल्डन वीक में जा रहे हैं ताकि हम उनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को देख सके, समझ सके कि वो कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। फिर इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या जापान मैं हमेशा से जाना चाहती थी, क्या मैं बचपन से ही जापानीज़ कल्चर से इन्फ्लुएंस थी या उनके खाने से इन्फ्लुएंस थी? तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा मस्ती और एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, वैसे टाइप की नेचर के इंसान हूँ। तो ऐसा तो नहीं था कि जापान हमेशा से ही मेरे बकेट लिस्ट में था। बट जैसे जैसे मैंने कुछ मूवीज़ में या कुछ वीडियोस में उनके कल्चर को देखा, जाना, जब मैं बड़ी हुई तो मैंने ये जाना कि वहाँ पे लोग काफ़ी सालों तक जीते हैं। मतलब लाइक 80 इज़ आई थिंक द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देयर। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या अलग वो करते हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है उनका हमसे, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा जी लेते हैं, खुश हैं, कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और एंड स्लोली जापान मेरे बकेट लिस्ट में आ गया। I want to go to Japan because when I was 5 years old, I used to watch Ryan's World and found out there were Japanese people. So I wanted to go to Japan. In Japan, we can see lot of characters: Hello Kitty, Paw Patrol, and Doraemon. And I bought a diary, and we have to bring some stamps because when you go to each place, you have to put that stamp and write about that place. I also learned some Japanese words. I'll tell you 4 words, English to Japanese. Please. Kudasai. Hello. Konnichiwa. Thank you. Arigato gozaimasu. Good morning. Gomen nasai. কেন জাপান? এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। বলতে গেলে আমার লাইফে অ্যাটলিস্ট জাপানিজ ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু অনেক দিন আগে থেকে ছিল। খুঁজে পাইনি এটাই বলবো যে হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্স জাপানিজ আছে, কিন্তু প্রিডমিনেন্টলি যে হ্যাঁ এটা জাপানিজ ইনফ্লুয়েন্স সেটা বোঝা মুশকিল। প্রথমত বলবো লাভ ফর টেকনোলজি, মানে লাভ ফর গ্যাজেট অ্যান্ড টেকনোলজি। আজকে অবশ্য আমরা জানি বেশিরভাগ মেড ইন চায়না হয়, কিন্তু এই টেক জিনিসটা কিন্তু আমার মনে হয় এটা জাপানিজরাই প্রথম নিয়ে আসে। স্টার্টিং ফ্রম কোম্পানিজ লাইক জেরক্স অ্যান্ড অল, যারা সফিস্টিকেটেড প্রিন্টার থেকে শুরু করে কোম্পানিজ দ্যাট ম্যানুফ্যাকচার ক্যামেরাজ অ্যান্ড অল, ইলেকট্রনিক গুডস, সোনি অ্যান্ড অল, এটা অনেকটা জাপানিজ ইনফ্লুয়েন্স আমার লাইফে অনেক দিন আগে থেকেই আছে। তাছাড়া অনেক হবিজ যেগুলো আমি নিজে আইডেন্টিফাই করি, যেমন ফটোগ্রাফি। ওকে, অনেক দিন ধরে করছি, মোর দ্যান 10 ইয়ার্স ধরে করছি অ্যাজ এ হবি। কিন্তু অনেক লেটে রিয়েলাইজ করি যে ওয়ার্ল্ডস মোস্ট পপুলার ক্যামেরা ম্যানুফ্যাকচারাররা কিন্তু জাপানিজ। আপনি বলুন ক্যানন, নিকন, সোনি, ফুজি ফিল্ম, দে আর অল জাপানিজ কোম্পানিজ। সো ইভেনচুয়ালি ফটোগ্রাফি অ্যাজ আ হবিও বিল্ড আপ সেখান থেকে হয়। আবার একটা নিউ ফাউন্ড একটা হবিও আমি একটা শুরু করি, হুইচ ইজ অ্যাকোয়াস্কেপিং, হুইচ ইজ বিল্ডিং নেচার অ্যাকোয়ারিয়াম। খুবই সারপ্রাইজিংলি এটাও কিন্তু জাপানিজ অরিজিন। তাকাশি আমানো বলে একজন পপুলার নেচার অ্যাকোয়ারিস্ট প্রথম নেচার অ্যাকোয়ারিয়াম বানায়, অ্যান্ড ইজ জাপানিজ পারসন। তারপরে ডিজাইনিং সামথিং ইন এ মিনিয়েচার ফর্ম ইজ অলসো ভেরি হ্যাজ এ লট অফ জাপানিজ ইনফ্লুয়েন্স। তো এই ইনফ্লুয়েন্সগুলো আমার লাইফে অনেক দিন থেকেই ছিল। তারপরে প্লেয়িং সার্টেন টাইপ অফ ভিডিও গেমস যেটা অনেক জাপানিজ ইনফ্লুয়েন্স আছে। আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট হচ্ছে ঘোস্ট অফ সুশিমা, হুইচ হ্যাজ এ হিউজ জাপানিজ ইনফ্লুয়েন্স। তাছাড়া রিডিং সাম অফ দ্য পপুলার জাপানিজ ফিকশন, জাপানিজ বুকস, লট অফ সেলফ হেল্প আইল সে ইন, যেমন কাইজেন, ঠিক আছে,
এইগুলো অনেকটা জাপানিজ ইনফ্লুয়েন্স আছে। তারপরে আমাদের ওয়ার্কের প্রোডাক্টিভিটি, কোয়ালিটি, যেভাবে টয়োটা যেভাবে মেনটেন করে, বিল্ডিং ডিসিপ্লিন ইন দ্য লাইফ, সো এইগুলো অনেক ছিল আমার লাইফে। ইভেনচুয়ালি আমি শুনে রিয়েলাইজ করি যে আমার লাইফে অনেক জাপানিজ ইনফ্লুয়েন্স আছে। সেই জন্য আমার মনে হলো যে একটা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স করাটা খুব প্রয়োজন, যে অ্যাকচুয়ালি গিয়ে দেখি যে জাপানিজ লাইফ কেমন, কীভাবে তারা থাকে, ওদের 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 লাইফস্টাইল কেমন, ওরা কি পছন্দ করে না পছন্দ করে। শুনেছি একটু গম্ভীর, তো এইগুলোই আমার মনে হলো যে হ্যাঁ এইগুলো ওয়ান অফ দ্য রিজন যে হ্যাঁ আমার জাপান যাওয়া দরকার, একবার গিয়ে দেখা উচিত যে এক্স্যাক্টলি দেশটা কেমন।